नमस्कार बंधुगण मु बबिता आसी जाइछि मोर बबिता मोटिवेशनल रे आजिर एही पवित्र हेरा पंचमी दिवस रे आपण मानक सहित संपर्क उपरे आउ किछि कथाबार्ता हेबा पय आज्ञा आपण माने जानिथिबे हेरा पंचमी दिनटी रे महालक्ष्मी जगन्नाथଙ୍କ उपरे ऋषि आसी तांको रथ भांगी थांती। आज्ञा कि सुंदर एई जो संपर्कर जो उदाहरण दे जाइछंती तार महत्व कि सुंदर आपण माने बुझी पारिबे जदि आपण चेष्टा करिवे निहाती बुझी पारिबे। आज्ञा देखंतु कौन हुए ना गुंडीचा रथ यात्रा दिन महालक्ष्मी को न नहीं जगन्नाथ तांकर भाई भौणी को नहीं माउसी घर को चली जाइछंती जोथिपाई कि महालक्ष्मी तांको उपरे रुषिछंती रागिछंती एवं से एते रागिछंती जे से जाई तांको रथ हेरा पंचमी दिन भांगी थांती। आज्ञा केते सुंदर ये जो संपर्कर जो उदाहरण दे जाउचंती केते सुंदर सुंदरता ता भितरे अछि मधुरता अछि केते स्नेह केते प्रेम जोठी स्नेह थाए आज्ञा सेठी अभिमान आसे पर लोक को आज्ञा गोटे कथा अछि जे बनस्ते की रोदन पररे की गुमान आगे बणरे कांदिले आपणकर कांद केही शुणिबेनी आ पर उपरे गुमान कले अभिमान कले पर लोक शुणिबेनी ताहले जी निजर ता उपरे ही अभिमान आसी थाए जहा प्रति हमर भल पाइबा थाए स्नेह थाए हमर किछि तांको प्रति तांकोठु किछि एक्सपेक्टेशन थाए किछि आशा थाए आज्ञा सेठी ही अभिमान आसी थाए। स्वामी स्त्री संपर्कटी एमिति गोटे संपर्क जो थे कि दुहे प्रति स्नेह श्रद्धा बांधी थांती ताहले महालक्ष्मी को जते बड़े न नहीं जगन्नाथ चली जाइछंती महालक्ष्मी न रागिबे केमिति से रागी जाई रथटी को भांगी छंती हेरा पंचमी दिन। आज्ञा समाज रे मध्य एमिति कोटी कोटी जगन्नाथ एवं महालक्ष्मी अछंती प्रत्येकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥା ନେଇ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଉଛି से समय रे महालक्ष्मी माने आज्ञा रुसुछंती मध्य किंतु समस्त जगन्नाथ होई महालक्ष्मी मान भंजन करूनाहांती। आज्ञा कौन हुए ना बहु जगार देखा जाइछि स्वामी तरफ किछि भूल भटका हेले जदि स्त्रीटी से जगार रुसुछि रागुछि किंबा तार मन कथाटा को अभियोग करुछि जे या काहेकि कलनी कि एमिति काहेकि कहिल किछि गोटे ता मन रे आघात हेछि किछि गोटे तार असुविधा हेछि से जदि स्वामी को से जिंसटी तांको आगे अभियोग बाढ़ुची अड़ी बाढ़ुची किंबा निजर मन कथाटी कहूची से जगार ताकू दबे दिया जाउची जे ये बदमाशटा बोली घर लोक से सासू नणंद स्वामी समस्ते मिसी ताकू दबे दिया जाउची जे ये एभलिया सब काम कर्म करुची बोली बाहर मध्य प्रचार करा जाउची किंतु तार से स्नेह से श्रद्धा से काहींकी से जिनसटी कहिला आपणार भाबिला बोली आज्ञा कहिला आपण को सेतिकी भल पाउथला बोली कहिला आपण को प्रति तार सेतिकीटा स्नेह श्रद्धा सेतिकीटा अटैचमेंट थिला बोली से कहिला से पड़िसा घर को जाइके कहबो नाही आपण को कहूची काहेकि ना से आपण को निजर भाबे निज लोक को ही कहा जाए पर लोक को के कहे नाही आज्ञा ताले एई कथाटी तार केही न बुझी ताकू ओलटा दोषारोप करा जाए जे एमिति होउची तापरे कोन होय ना आज्ञा जेते बेले स्त्रीर मनटी रे कष्ट ही थाए एवं ताकू जेते बेले तार मनटी को न बुझी ताकू दबे दिया जाए धीरे धीरे से कौन हुए ना अभियोग करवा बंद कर दिए किंतु आज्ञा ऊपर सिना अभियोग करवा बंद कर दिए ता मन भितर तो सेटा अनवरत चालू थाए जे मो संगे एटा अन्याय हैला एटा काहेकि एमिति हैला काहेकि सेमिति हैला आज्ञा मन भितर जदि काढ़ी देबे ताले सेटा होची भलो काहेकि ना मन रे विष थाई मन भितर आपण भाबिकी ऊपर खाली मिछ हस हसिले केबे संपर्क बेसी दिन तिष्ठिबो नाही आपण जदि मनरू काढ़ी देले सामना लोकटी जदि बुझी गला किंबा आपण को से जगह रे बुझेई देला ताले से संपर्कटी मधुर हेई उठिबो किंतु जदि आपण को मन भितर कथा गुडा रही जाउची आपण काढ़ी पारु नाहंती कोनोसी भय रे किंबा आपण को सुजोग दिया जाउनी ताले सेटा विषवृक्ष होई दिने महाद्रुमर रूप निये एवं संपर्क रे फाट सृष्टि हुए। आज्ञा कुहा जाइछि जे पर्यंत स्त्रीटी आपण को सामना रे कांदुछि कहूची रागुची रुसुची तार मन कथा को कहूची से पर्यंत स्त्रीटी आपणकर जेते बेले से आपण को आ किछि भी कहू नाही
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କାଠ ପଥର ଭଳି ବାସ୍ ରନ୍ଧା ବଢା ଯାହା ତାଙ୍କର କାମ ଯାହା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତିକି କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଯେମିତି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ କହିବାକୁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଲାଭ କଣ? ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ଫାଟିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଇଠି ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଠିକ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ ହେଇନି। ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ଗଡବଡ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କଟି ସେଇଠି ଯୋଉଠି ଜଣେ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ମନ କଥାକୁ କହିପାରିବ, ନା କି କହିବା ଆଗରୁ 10 ଥର ଭାବିବ କିମ୍ବା କହିଲା ପରେ 10 ଥର ରିଗ୍ରେଟ କରିବ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି, ଆଜି ଘରେ ଏତେ ବଡ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ସେଇଆ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ କହିପାରିବ ଏବଂ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣାପଣର ସମ୍ପର୍କ। ଯେମିତି ଛୁଆଟିଏ ଅଳି କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ରାଗିଲେ, ରୁଷିଲେ ମାଟିଏ ଉପରେ ସିନା ତାକୁ ରାଗ ଦେଖାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାକୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଖୁବ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଅଳିକୁ ନେଇ ସେ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଥାଏ। ଶିଶୁର ଅଳିକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ସିଏ ମତେ ମୋ ଆଗରେ କାହିଁକି ସିଏ ଏତିକି ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କରୁଛି। ମା ଠାରୁ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ବଡ ଥାଏ କି? ଆଉ କିଏ ଆପଣାର ଥାଏ କି? ସେଥିପାଇଁ ତ ଶିଶୁଟି ମା ଆଗରେ ଏତେ ଅଳି କରେ, ଏତେ କାନ୍ଦ କଟା କରେ, ଏତେ ରଗାରୁଷା କରେ। ମା ଠିକ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ମାନ ଅଭିମାନ ଆସିଲା, ରଗାରୁଷା ଆସିଲା, ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକଟି ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ମାଟିଏ ପରି ବୁଝିପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ରାଗିବା ରୁଷିବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ହୋଇ ଆସିବ, ଆପଣ କେତେ ମଣିଷ ହେଇ ଫିଲିଙ୍ଗ ସବୁ ରହିବ, ଇମୋସନ ସବୁ ରହିବ, ଆସିବ। ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପରୁ ସିନା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଭିତରେ ତ ଲହଡି ଉଠୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କେମିତି ରୋକିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏଇ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପରି ଦିବସଟିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତି ରାଗି ରୁଷି ଯାଇ ରଥ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି କେବେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ରୁଷୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତର କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କାହିଁକି ରୁଷୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଆପଣାର ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାହସ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଷିଲେ, ରାଗିଲେ ବା ଅଳି କଲେ ବା କହିଲେ, ସେଇଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରେଇଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ସ୍ଥିର ହେଇଯିବେ, ପଥର ପାଲଟି ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗ ସହିତ, ସବୁ ଇମୋସନ ସହିତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେନି, କେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ମୋର ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।